थैंक यू, हरे कृष्णा। हरिबोल जय। नेक्स्ट स्वयं सुबह वसंतिया। श्री कृष्णा, my name is Soyam Subham Vasantia. I read in class 2 from Mohsi Public School. Om Shri Paramatmane Namah. Srimad Bhagavad Gita अथ द्वादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्ताः पर्योपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगितामः मय्यावेशो मनो या मानितयुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमाः यत्तत्सर्वमन्यद्देशं व्यक्तम् अव्यक्तं पर्योपासते सर्वतोमुचिन्ते च भूतस्तमच्चलध्रुवम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता ब्रह्म विद्यायोगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवाद भक्ति योग नाम द्वादशोऽध्यायः। थैंक यू, हरे हरिबोल जय। प्लीज क्लैप। साई कृष्ण मल्लिक। नेक्स्ट साई कृष्ण मल्लिक। हरे कृष्णा, थैंक यू। नेक्स्ट सुमानी प्रधान ब्रजेश्वरी भक्त। प्लीज कम टू द स्टेज। थैंक यू, हरे कृष्णा। ब्रजेश्वरी भक्त। नेक्स्ट थैंक यू, हरे कृष्णा। ठीक है, ताली मारने नेक्स्ट कृष्ण सामल मोनिका जेना। प्लीज कम टू द स्टेज। आदेश सामल। My name is Sandhya Sasamol. I study standard 1. जोरे कलापता हो तुम जतोड़ा अपन लुगापटा नेला के जो पड़ियो मरिए जोवा विपदान को तुम विपदान को थैंक यू। अति नेक्स्ट मोनिका जेना।
हरे कृष्ण। My name is Hare Krishna. My name is Monica Jana. I am going to tell Krishna days. मना आदश्चर्यमुळे बुद्धिं निवेशय निवेशनसा मयव अर्थ ऊर्ध्वं न संशयः। मोठरे प्रथम पुरुष भगवान काढरे मन निवेश करो तुमर सब प्रति ही मोठरे लगा यही प्रकारे तुम्हें विश्व देह आबरे ही सर्वदा मोठरे जीवन यापन करो। थैंक यू। हरे कृष्ण। थैंक यू। Group A is over. Now Group C, class 3 to 6. Adya Avigna, Aryaman Vaidya, Devatan Panda. Please come to the stage. Adya Avigna, Aryaman Vaidya, Devatan Panda, Gayan Nitai. मैं आद्या अभिज्ञा मदर्स पब्लिक स्कूल कक्षा 3 की छात्री हूँ। आज मैं मैया विश्व मनोजिमा नित्ययुक्त उपासते श्रद्धया परयोपेता स्थिमे युक्ता तमामतः। अर्थात जो भक्त मेरी उपासना में स्थिर रहते हैं, श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरी उपासना में स्थिर रहते हैं, मेरे विचार से वो सर्वोत्तम योगी हैं। अनपेक्षा सुचिदख्या उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी जो मद्भक्त समे प्रियः। अर्थात जो भक्त साधारण कार्य में निर्भर नहीं होते हैं, जो अत्यंत पवित्र दक्ष उदासीन दुख से मुक्त और किसी फल की आशा नहीं रखते हैं, वो मेरे प्रिय भक्त होते हैं। जो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमानः समे प्रियः। अर्थात जो भक्त आनंदित नहीं होते हैं कि दुखित भी नहीं होते हैं, वो विचारित भी नहीं होते हैं कि किसी प्रकार की कामना भी नहीं रखते हैं, वो मेरे सबसे प्रिय भक्त होते हैं। धन्यवाद। राधे राधे। Hare Thank you. Jai, please clap. Next, Aryaman Vaidya. Good morning everyone. My name is Aryaman Vaidya. Today I am going to say a sloka. One who neither grabs pleasure or grief, who neither eliminates nor desires, and who renounces both auspicious and inauspicious things, is very dear to me. Hare Ram, Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna। Take a pressure। Next, Devdat Panda, Gayan Nitai, Pragya Parita Bhatta. Please come to the stage. Devdat Panda. Devdat Panda, please come to the stage. जय श्री कृष्ण। देवदत्त पंडा सेंट हाई स्कूल चतुर्थ श्रेणी छात्र। आज दिनटी मो परम खुशी दिन कहीं भगवत गीत विषय किसी भी अभिज्ञता नाला। यही जन्माष्टमी दिन इस्कन प्रांगण में गीत श्लोक प्रतियोगिता अनुष्ठित होतेबेले मु जानिली से दिन आज पर्यंत गीत श्लोक अध्ययन कर जहाँकि मोर मन भगवान श्री कृष्ण प्रति आकृष्ट होइछि। एही जन्माष्टमी दिन प्रतियोगिता केवल मो नुहे बड़ा समस्त प्रतियोगिता हृदय भगवान प्रति भक्ति भाव और वृद्धि पाउछि।
ଏଣୁ ଆଜି ମୋର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୀତର ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେମମୟୀ ସେବା 3ଟି ଶ୍ଲୋକ ଆକୃତ କରିବି। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 8 ମୟେବ ଗଣାଦର୍ଶ ମୟି ବୁଦ୍ଧି ନିବେଶୟ ନିବସିଷ୍ୟସି ମୟେବ ଅତୋର୍ଦ୍ଧନ ସଂଶୟ। ଏଠାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ସର୍ବଦା ମୋଠାରେ ହିଁ ମନକୁ ନିବେଶ କର, ତୁମର ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ବୃତ୍ତି ମୋଠାରେ ଲଗେଇ ଦିଅ। ଏପରି କଲେ ତୁମେ ସଦା ସର୍ବଦା ମୋଠାରେ ହିଁ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 9 ଅତ ଚିତ ସମଗ୍ରାର୍ଜୁନ ନ ଶକ୍ନୋଷି ମୟି ସ୍ଥିର ଅଭ୍ୟାସ ଯୋଗେନ ତତୋ ମାମେ ଚକ୍ତୁ ଧନଞ୍ଜୟ। ଏଠାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଅର୍ଜୁନ ଧନଞ୍ଜୟ, ଯଦି ତୁମର ମନ ମୋଠାରେ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥିର ନ କରିପାରିବ ତେବେ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ସାଧନ ପ୍ରଣାଳୀ ଅନୁସରଣ କର। ଏପରି କଲେ ତୁମର କାମର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ମୁକ୍ତି ହିଁ ପାଇପାରିବ। Thank you. Hare Krishna. Very well, Jay. Please clap for us. Dayal Nitai. बहुत Next. भालो कहला। दयाल लेते आ जाओ। टाइम है क्या? 2 मिनट टाइम था। हरे कृष्ण। ओम विष्णुपादाय वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी प्रस्ताद्रदेशतारिणे पंचतत्त्वविदश्च उपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरि हरि। हरि बोल। थैंक यू सो मच दयाल लेते। Next, Pragya Parvita Bhatta. Sila Prabhupada Shri Bhagavan Bhatta Shastra-Krishna-Ramidam Samaya-Sampasthitam Anarishta-Krishna-Jam-Vikarajuna. हरि बोल। थैंक यू। Next, Pragya Parvita Bhatta. शुभ सकाळ ମୁଁ ପ୍ରଜ୍ଞା ପଣ୍ଡିତ ଭଟ୍ଟ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଭଗବତ ଗୀତାର ଚାପ୍ଟର 12 ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 1 ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। एवं सततयुक्ताये भक्तास्तुभपर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अभ्यातं तेषां के योगविद्यामहे। एठी अर्जुन श्रीकृष्णଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି କି ହେ ହରି ଯେଉଁମାନେ ତୋର ଅବୟ ରୂପକୁ ବୁଝନ୍ତି, ଯେ ତୋର ସଗୁଣ ରୂପକୁ ବୁଝନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ? ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବାଚା ତ୍ୱୟାଦେଶଂ ନିତ୍ୟଯୁକ୍ତା ଉପାସତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାୟା ଏଠାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମନ ନିବେଶ କରି ସେମାନେ ରୂପେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଯେଉଁମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମନ ନିବେଶ କରି ମନରେ
कोई सत्योत्तर सत्योत्तर भी अच्छा है एकांत मनरे और बुझती ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଘଟଣା ସେମାନେ ଘଟିଲା ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଯେହେତୁ କେହି ଜଣେ ଅସାମାଜିକ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି हरे कृष्ण। ହଁ କୌଣସି ଏକ କାମରେ ତାହା ହେଇଥିଲା ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ନିଜ ନିଜର ଜିନିଷଟାକୁ ସେବା କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆହତକୁ ସେବା କରନ୍ତୁ ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ମୋବାଇଲ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେବା କରନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରସାଦ ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରସାଦ ଖାଇବାରେ ସେ ଅଣ୍ଟା ପତ୍ରକୁ ଆଡ଼ୁସାଡ଼ୁ ଫିଙ୍ଗନ୍ତୁ कृष्ण ନାହିଁ गजेंद्र ଏବଂ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବସାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପକାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଉ ସୂଚନା ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଦୀପ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निर्ति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी ସବୁ ପ୍ରକାର ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ नवादि पाश्चात्य देश तारिणे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम श्री परमात्मने नमः अथ द्वादशोऽध्यायः भक्तियोग श्री भगवानुवाच यस्मान्नो द्विजते लोकान्नो द्विजते च जः हर्षमर्षभयोद्वेगै मुक्तो स च मे प्रियः। अनुवाद जहाँ कहीं कौनसी असुविधा पड़ती नहीं से आदौ कौनसी परिस्थिति उद्विग्न व विचलित हुए नहीं से दुख सुख आदि समस्त परिस्थिति समभावापन्न रही है से मोर अति प्रिय। अनापेक्षा शुचि दक्ष उदासीनो गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी जो मद्भक्त समे प्रियः। अनुवाद जो भक्त साधारण कार्यधंदारे निर्भरशील नुहे जे विशुद्ध पवित्र दक्ष उदासीन दुख मुक्त एवं से कौनसी फल लाभ आशा करे नहीं से भक्त मोर अति प्रिय। जो न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान च समे प्रियः। अनुवाद जे आनंदित हुए नहीं किंवा दुखित हुए नहीं जे विचलित हुए नहीं किंवा कौनसी प्रकार कामना पोषण करे नहीं एवं से शुभाशुभ उभय को परित्याग करे से मोर अति प्रिय। मो अगतिर गति अशरणर शरण अहितुकी करुणा सागर गिरिधर नगर मुरली मनोहर नंद कुमार नटकुटिया बांक चुनिया श्रीवत्स होई ठकिया सबरी होई ठकिया प्राणधन प्राणनाथ प्राणवल्लभ गोपेश गोपिका कांत राधाकांत मुमश्च मुकुर्म मुपराह मुनृसिंह मुवामन मुपरशुराम मुराम मुबलराम मुकृष्ण मुकर्की। Very good. Thank you. Thank you. बहुत भले भले। नेक्स्ट ऋत्विक साहू एवं भक्ता उपासने तेषां योगवित्तम। ଏଥର ଅର୍ଜୁନ କହିଛନ୍ତି ସେହି ଭକ୍ତମାନେ ତୁମକୁ ପୂଜା କରିବାରେ ନିୟୋଜିତ ଅଟନ୍ତି ସେହି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯୋଗରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। Thank you. Hare Krishna. नेक्स्ट श्री गुमरात तनुष्का कुंटिया यमुना प्लीज बी रेडी। तनुष्का कुंटिया ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ମୋ ନାଁ ଶିବବ୍ରତ, ମୁଁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଅଛି। ମୁଁ ଆଜି ଗୀତାର ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ମାନେ ଭକ୍ତି ଯୋଗର
ଷଷ୍ଠ ଓ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ସର୍ବାଣୀ କର୍ମାଣି ବୈଶ୍ଚନ୍ୟସ୍ୟ ଅନ୍ୟେନ योगेन मां ध्यायन्त उपासते। Thank you. All three by the next time. Very good, Jay. Next, Tanushka Puntia, Yamuna, Yuvraj Rath. Please be ready. Come to the stage. Tanushka Puntia. Anushka Kuntia. Tanushka Puntia. Name? Hare Krishna, Tanushka Puntia, TV Public School, Chandrasekhar, Standard 3 Chhatri. Ajira ei pavitra Janmashtami upalakhe Srimad Bhagavad Gita Chapter 12 श्लोक आवृत्ति करिया ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ओम नमः विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने। ओम नमो सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्योदेशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः भक्ति योग। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताय भक्तास्तं पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। अर्थात जो भक्त माने निरंतर आपणକୁ अर्थात परमेश्वर को भजन करती एवं अन्य जोमाने निराकार ब्रह्म को भजन करती ସେହି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଉପାସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଉତ୍ତମ ଯୋଗବେତ୍ତା କେଉଁମାନେ? ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ମୟ୍ୟା ବିଶ୍ୱମନୋ ଏମାଂ ନିତ୍ୟୟୁକ୍ତା ଉପାସତେ ଶ୍ରଦ୍ଧୟା परयो वेदास ते मे युक्ततमः मतः। अर्थात श्री भगवान कहले मो ठारे मन निर्वेश पूर्वक निरंतर मो सहित संलग्न होउथबा जो भक्त माने मोर उपासना करती मो मतरे से माने सर्वश्रेष्ठ योगी। ये तुष्ठराम निर्दिश्य अव्यक्तं परिपासते सर्वत्र गमचिन्तं च कूटस्थमाचलं ध्रुवं सान्नियम् इन्द्रियग्रामं सर्वत्र सर्वबुद्धयः देहानुवन्ति मामेव सर्वभूता हि ते रतः। अर्थात जो पुरुष माने निजर इंद्रिय गण को उत्तम रूपे वशीभूत करी निरंतर वशीभूत करी अचिंत्य सर्वत्र परिपूर्ण अदृश्य अक्षर और अव्यक्तଙ୍କୁ तत्परता पूर्वक उपासना करती समस्त प्राणी हितरे रत और समस्त ठारे समान भाव रखुथिबा ସେହି ଯୋଗୀ ମାନେ ମତେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ। Thank you, madam. Very good, Jay. Please clap. Next, Yamuna. अर्जुन उवाच एवं सततयुक्तानां
अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्त उत्तमं उपासते इति जन्म कर्म च मेदिभ्य एवं यो एति तत्पथा तत्वा देहां पुनर्जन्म एति मानुतिषु अर्जुनः यदा तदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजम्यहं परित्राणां साधूनां विनाशाय दुष्कृतां संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे. Very good. Next, Yuvraj Ratham, Ayushman Mohanty, Sanvi Shah, Krishna Akshat, please come to stage. Yuvraj Ratham. Good morning everyone. My name is Yuvraj Ratham, class 4. Today I am standing here to tell you about Bhagavad Gita, chapter 12. The name of the chapter is Devotional Service. Let us chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Take 6. ये तु शर्माणि कर्माणि मयि तु सन्न्यासमत्परः अन्येव योगेन मम गयन्त उपासते. Take 7. तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसारसागरात् भवामि चिरकालः मया वेशितचेतसा. Translation. But those who worship me and give all their activities to me, they devoted without deviation. They engage in devotional service. They meditate to fix their mind upon me. O son of Partha, for them I am the swift deliverer from the ocean of birth and death. Text 9. Atham chetam samudhatam nasakruti maistiram avyasho yogena tato mamichatam dhananjaya. Translation. Oh my dear Arjuna, O winner of miracles, if you cannot fix your mind upon me without deviation, then follow the regulative principles of Bhakti Yoga. In this way you can develop a desire to attain me. Thank you. Hare Krishna. Very good. Thank you, Ayushman. Next, Ayushman Mohanty. जहाँ देखा जाऊँगी आस्ते आस्ते वर्तमान धीरे बढ़िया करके जनसाधारण दर्शन आगे मन की बढ़ी चलुची Hare Krishna, Hare Krishna,
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे थैंक यू आयुष्मान। नेक्स्ट सानवी साहू। व्यवहार Hare Krishna to all. My name is Sanvi Sahu. Now I am going to recite the shloka from Bhagavad Gita of chapter 12. Ahavedya Sachita Shiva Utasita Tatapatana Sarva Parityagi Yoga Pramata Samirya Yoga Shanti Nirveshti Dachana Chitapya Om Shanti 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 हरे कृष्ण। थैंक यू। सानवी साहू। नेक्स्ट कृष्ण अक्षर। Hare Krishna. My name is Krishna Achal. Today I am here to recite a beautiful shloka from Bhagavad Gita, chapter 12, Bhakti Yoga, verse 14 in the form of Lord Krishna, and also in the special location of Shri Krishna. Hope you would like it. Om Shri Paramatmane Namaha. Shri Bhagavan Vacha. Santushta Satatam Yogi. Yadarthamatra Nishchaya. Maya Gita Mano Buddhiyo. Vadbhakta Samyak Priyaha. Meaning, ever content, steady in meditation, self-control, possessed of fifth condition with mind, and its direct dedicated to me. He, my devotee, is dear to me. Hare Krishna, thank you. Judges Group B, Navina Radhe. Group B, Navina Radhe. जन्म कर्म जनयते व्यासेन तथा तत्त्वादय पुनर्जन्म नित्यमामिति जन्म पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदां भक्त्युपहृतम् अस्मां नित्यतात्मनः यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजन्मयं परित्राणां साधूनां विनाशाय तदुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय साम्यवाणी थैंक यू। नेक्स्ट एवं बुद्ध मोहि सृष्टि करती कुरुक्षेत्र महाभारत केवल अमूल्य चीज कल्किर करे
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सूचना देवा सत्वे आपने खोलाखोली भावे नेक्स्ट ज्योतिषी साहू मुकुंद प्रिय नेक्स्ट ज्योतिषी साहू निर्दिष्ट स्थान मंदिर को आसुवा वर्तमान जो भोग फल प्रसाद संपूर्ण अपवित्र होती भगवान इस्तेमाल लगे अनुमत आते तो आप प्रसाद खाई संपूर्ण अनुसार विज्ञान नहीं गोटे निर्दिष्ट स्थान बसतु जय श्री कृष्ण देवदत्त पंडा इंग्लिश हाई स्कूल चतुर्थ श्रेणी छात्र परम खुशीर दिन कहीं भगवत गीता विषय किसी भी अभिज्ञता नाला यही जन्माष्टमी दिन इस्कन प्रांगण में गीता श्लोक अनुष्ठित होतेबार जाणी से दिन आज पर्यटन अध्ययन करसुची जहाँकि मोर मन भगवान श्रीकृष्ण प्रति अति आकृष्ट होइछि। एही प्रतियोगिता केवल मो पर नुहे बरं समस्त प्रतियोगिता हृदय
ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଏହା ଏକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ନୁହେଁ, ବରଂ ମୟବରଣ ଆଦର୍ଶ ମୟ ବୁଦ୍ଧି ନିବେଶୟ ନିବଶିଷ୍ୟସି ମୟବ ଅତ ଉଦ୍ଦାନ ସଂଶୟ। ଏଠାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ତୁମେ ସର୍ବଦା ମୋଠାରେ ହିଁ ମନକୁ ନିବେଶ କର, ତୁମର ସମସ୍ତ ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତି ମୋଠାରେ ଲଗେଇ ଦିଅ। ଏପରି କଲେ ତୁମେ ସଦା ସର୍ବଦା ମୋଠାରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 9। अथ चित्त क्षमादान नाशकनाशी मयि स्थिर अभ्यास योगेन ततो अविचक्ति धनञ्जय। एଠାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନଞ୍ଜୟ, ଯଦି ତୁମର ମନ ମୋଠାରେ ଏପରି ସ୍ଥିର ନ କରିପାରିବ, ତେବେ ତୁମେ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ସାଧନା ପ୍ରାଣ ଅନୁସରଣ କର। ଏପରି କଲେ ତୁମର କାମନା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇ ମୋତେ ହିଁ ପାଇପାରିବ। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 10। अभ्यस्यप्यसमर्थोऽसि मत्कर्मो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमुपास्यसि। ଏଠାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯଦି ଭକ୍ତି ଯୋଗୁ ସାଧନା ପ୍ରାଣ ଅନୁସରଣ ନ କରିପାରିବ, ତେବେ ତୁମେ ମୋ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, କାରଣ ମୋ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋଠାରେ ହିଁ ଅତି ନିକଟତମ ହୋଇପାରିବ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। हरे कृष्णा। Thank you. Next, Priyanshi. Hare Krishna, my name is Priyanshi Padi. I am in class 6. Today I recite the 12th chapter of Bhagavad Gita. Om Shri Paramatmane Namaha. Om Shri Paramatmane Namaha. Arthadana Shradhaya Bhakti Yoga Arjuna Uvacha. Evam Satatam Yuktaje Bhaktastam Parjupasati Chapyakhyalamavaktam Tesham Tejogavidamaha। अर्जुन पचारिले, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥାବିଧି ଆପଣଙ୍କ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ, ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ଯୋଗୀ ନା ଯେଉଁମାନେ ସର୍ବଦା ବ୍ରହ୍ମ ଉପାସନା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଉତ୍ତମ ଯୋଗୀ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ମାୟାବେଶ୍ୟ ମନୋଜେମା ମିଥ୍ୟାଚୁକ୍ତ ଉପାସତେ ଶ୍ରଦ୍ଧୟା ପରಯೋପିକା ते मे जुक्ततमामतः। श्री भगवान कहले, जो व्यक्ति माने मोर साकार रूप में मन को स्थिर रखे अत्यंत श्रद्धा और विश्वास सहित मोर पूजा उपासना रे नियुक्त, से माने मो विचार रे उत्तम योगी अटंती। जे तुख्यार मने देश मा व्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सनियमेन्द्रियदतो सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतेहि ते रतः। ଯେଉଁମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ କରି ସମବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନ୍ୟକ୍ତ ଉପାସନା କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ବୁଝାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହା ସର୍ବବ୍ୟାପକ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଧ୍ରୁବ ଏବଂ ଅଚଳ, ଯାହା ପରମ ସତ୍ୟ ରୂପ ଭଗବାନଙ୍କର ନିର୍ବିଶେଷ ଭାବ, ସେହି ଉପାସନା କରନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପଶୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଶୁଭ କାମନା କରନ୍ତି ଓ ଅନୁଚରରେ ଶେଷରେ ସେମାନେ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି।
हरे कृष्णा समस्तଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସବୁ पेरेंट्स ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଜଣ ତ ପଳେଇଲେଣି କାହିଁକିନା ପାଠ ସରିଗଲା ପ୍ରିୟାଂଶୀ କେ ଭେରି ସରି କି ଆପଣ ଲେଟ୍ ଫୋନ୍ କଲେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ମେକ୍ ଶ୍योर ୟୁ ଆର୍ ଟାଇମ୍ ମାମା ନହେଲେ ବି ଆପଣ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବେ ୟେସ୍ ନହେଲେ ବହୁତ ଜଣ ଦେଖିପାରିଥାନ୍ତେ ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କହିଲେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ वी will also not entertain dances and extracurricular activities please make sure that we stick to whatever has been given ଆମର instructions ଥିଲା कि chapter 12 ର ଶ୍ଲୋକ ହିଁ ରିସାଇଟ୍ କରିବେ ପିଲାମାନେ ତ ସେଇଟା ହିଁ ରିସାଇଟ୍ କରିବେ ଆଉ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଖାଲି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଥିଲା କ'ଣ ଖାଲି କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ହିଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଭଗବତ ଗୀତା ପଢ଼େଇବେ ନା ବର୍ଷ ସାରା ପିଲାଙ୍କୁ ଦିନକୁ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଯେମିତି ହେଲେ ପଢ଼େଇବେ କାରଣ ଭଗବତ ଗୀତା ଖାଲି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଟେକ୍ସଟ ନୁହଁ ପିଲା ଯଦି ଭଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ିଲା ସେ ଗୋଟେ ପାୱାରଫୁଲ ଲିଡର ହବ ତ ଯଦି ଆପଣ ପିଲାଙ୍କୁ ପାୱାରଫୁଲ ଲିଡର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଡେଲି ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ୱିଥ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ତାକୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ପଢ଼େଇବେ ବହୁତ ନେସେସାରୀ ଆଜିର ଯୁଗରେ ଏଇଟା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନହେଲେ ଆପଣ ଆଉ ଶକ୍ତି ଦେଇପାରିବେନି ପିଲାଙ୍କୁ ସୋ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି ଯେ ଆଜି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲେ ସେମାନେ ଭଲ ଭକ୍ତ ବି ହେବେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ବିଂ ହିୟର ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ सॉन्ग कंपटीशन में आपण पिलाने पार्टिसिपेट करछंती तो 3टा सुधा रिपोर्ट करिवे रिपोर्टिंग टाइम रो टिके ख्याल रखिवे लेट आम पटो हेले चलेबो लेट आपण पटो असुविधा राइट तो प्लीज आज संध्या रे 3टा बेले जो माने सॉन्ग रे अछंती रिपोर्ट करिवे थैंक यू सो मच हरे कृष्ण कृष्ण प्रभुपाद की जय